आपण समस्त आम चैनल क्रिएटिव आइडिया स्वागत तेज रही आप न्यूज अपडेट 2156 जहाँ आप पाइपे आम चैनल माध्यम बहुत सारा एजुकेशन इनफर्मेशन अच्छी निश्चित आप सेयार कर प्रथम अपडेट आरंभ करने चाहिए आपको कहने चाहिए जो प्रिपेयर हो चाहते अपकमिंग टीचर रिक्रुटमेंट एग्जामिनेशन डेरी हो डेरी हम गवर्नमेंट रे बट प्रिपेरेसन कंटिन्यू रखा पड़ो सेल्फ प्रिपेरेसन करूँ आम से जोड़ी हूँ जो भी जोड़ी हूँ ठीक अच्छे। तो फास्ट अपडेट रही विद्यालय छात्री छात्रंकर अविश्वसनीय कांड छात्रंकर उपरे थिनर पकाई निया लगाई देइछंती माने बहुत दुखद घटना यहाँ ठीक अच्छे। तीन जन गुरुतर होती जनक अवस्था संकटापन्न अच्छी एवं ये आप देखिपारे ये कहुई जे अग्निकांड 4 जन संपृक्त अच्छा एवं रायगड़ा जिले में घटना घटी एवं स्कूल परिसर जिनस घटी अपराह 3टा समय एवं आपणकर सप्तम श्रेणी कथा कहुच्छी माने सप्तम श्रेणी छात्र अर्थात प्रथम रु 8म पर्यंत पिला अच्छा कहीं सप्तम श्रेणी अच्छा चतुर्थ श्रेणी अच्छा तेणु ये आप देखिए कि विभत्स चित्र ठीक अच्छे माने बास जिन गोटे पिला शिखला कौटू जानला कौटू एवं आपणकर खबर पाई शिक्षक शिक्षयित्री मैंने 4 जन छात्र को उद्धार कर प्रथम गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र नहीं अनेक भर्ती कर आपणकर कार्य समय भितर छात्र मैंने पोड़ा घटना निंदनीय एवं संक्रांत प्रधान शिक्षक को पचार सी कहते मुझे हाईस्कल कैंपस रे थी अर्थात गोटे स्कूल प्रथम रु 10वीं जाए भी थी पारे ठीक अच्छे। तो कैंपस रे केते जन शिक्षक शिक्षयित्री थे तो शिक्षक शिक्षयित्री मैंने उपस्थित नथिले कहीं कथा होची आपणकर मल्टी क्लास छात्र आपण पंचम श्रेणी छात्र भी ये अच्छा ये सप्तम श्रेणी छात्र भी अच्छा अन्य अच्छा तेणु यही एत छात्र पता को गले केमती एवं या कार्टून करची प्रमेय न्यूज ठीक अच्छे शिक्षक अवहेला आम कहीपर ये शिक्षक अवहेला कर जो कि पिला भितर जिन घटी कितु ए 40-50 दरमा अंटन तात्पर्य कौन ठीक अच्छे आ 40-50 दरमा आज्ञा टीचर केते वर्ष पर पाऊ सर जाना दरकार पानी और छात्र छात्री रक्त नमूना संग्रह कराई जवाहर नवोदय विद्यालय जंडिस व्यापीवा घटना एवं कारण खोजी वर्तमान स्वास्थ्य विभाग पदक्षेप नि मंत्री कहते जांच जारी रही एवं ता सहित विद्यालय में किशोरी मानक दिज्व कौन शिक्षक मान कर भी देखी नि शिक्षक मान किशोर टीडी टीका दिज्व आपणकर जो रही समस्त विद्यालय किशोर किशोरी किशोरी को दिज्व टीटानास एवं डिप्थेरिया टीका 95% लक्ष्य पूरण कर सरकार अंटा भिड़ी प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय और जिलापाल चिठी लिखि निर्देश देते 10 वर्षर वयस्क और 10 लाख 17,000 पिला टीका वार्षिक लक्ष्य जोगाई दि रखाई एवं केते टीका नहीं आ कि नहीं ना समस्त दिज्व एवं पुष्टिहीन शिशु को चिन्हट कर सरकार सब अंगनवाड़ी ओजन उत्सव कर शिक्षक दाबी छात्र अर्थात शिक्षक अभाव ठीक अच्छे। तो शिक्षक मानकर क्राइसिस केते रही देखो शिक्षक बदल को धारणा आंदोलन कहीं ना राजनीति आ कि नुहे गाँ लोक राजनीति 10 वर्ष कंपलसरी शिक्षक बदल नियम अच्छे किंतु पालिया आम प्रस्तुत नुहे करने डरुं अधिकारी मैंने कहीं गाँ लोक भय माड़ देवे एवं आज पीएमसी स्कूल एक पीएमसी नुहे प्रति ब्लॉक रे 2टा लेखा स्कूल चूज कराई ट्रेनिंग भी दिखाई आउ 40,000 टंका भी प्रदान कराई प्रति विद्यालय नहीं प्रति विद्यालय 40,000 टंका आदौ दी जिन आप रेकर्डिंग हम जनवरी स्तरीय रिडिंग एवं एक्सलेंस मेला टोटाल 40,000 दिखाई पारे। पुलिस एसआई नियुक्ति परीक्षा केबे कंकार तो होती धरा भी पड़ा चार्जसीट दिगला मोबाइल तथ्य आसला किंतु सबू भितर यहाँ को सरकार हस्तक्षेप करने दरकार बर्तमान या नहीं आपणकर ओसीसी कि ओटीपीसी क्या गोटे एग्जाम करवा दरकार ओपीआरबी द्वारा तो एग्जाम बर्तमान संभव ही नुहे ठीक अच्छे। तेणु सरकार ए मानने चिंता कर दरकार कि सरकार निज पिला भविष्य जो मैंने जेन्युइन पिला भविष्य अंधार बर्तमान आप देखुं कलिकता प्रिंटिंग प्रेस चंचकता होता जमापड़ी और सीबीआई धरा पड़ी 2 घंटा ओपीडी बंद कर डाक्तर कार्य जोगदेवा को स्वास्थ्य मंत्री निवेदन कर विषय शुणुना दाबी रही पदोन्नति ठीक समय पदोन्नति मिलूनी क्या मिलूनी मुझे भावुली शिक्षक मान केवल मिलूनी क्या मिलूनी
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁରକ୍ଷା ମିଳୁନାହିଁ, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ, ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ, ମୂଳ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ତାହା ବି ମିଳୁନାହିଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବଦଳି ନୀତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର ବଦଳି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା, ପତି ପତ୍ନୀ ଆଧାରରେ ବଦଳିକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ତାହା ବି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ହେଉନି, ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ହେଉନି। ପଦବୀ ପୂରଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ହେଉନି ଏଠି। ଏବଂ କ୍ୟାଡର ପୁନର୍ଗଠନ ବି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ହେଉନି। କର୍ପସ ଫଣ୍ଡ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଗଠନ କରିବା, ଏଇଟା ତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର NPA ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଅଣଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସା ଭତ୍ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦେବା ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ହ୍ରାସ କରିବା, ଏସବୁ ଯାକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସମାନ ଦାବି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦାବି ମାନିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏଇ ଦାବି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁ ଦାବିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଏ ଦାବି ପୂରଣ ହେବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର କାହିଁକି ପୂରଣ କରିବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ନାଲି ଆଖି ଆଜି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଇମେଲ୍ ଜରିଆରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଚିଠି କରିଛି, ଯେଉଁ ଚିଠିରେ କ୍ଲାସ୍ 3 ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, କ୍ଲାସ୍ 4 ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଫାର୍ମାସି, ଡକ୍ଟର୍ସ, ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଏସ୍ମା ଲାଗୁ କରିଦିଆଯାଇଛି 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଅର୍ଥାତ୍ କେହି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିପାରିବେନି, ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ବନ୍ଦ କରିପାରିବେନି, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିପାରିବେନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ନାଲି ଆଖି ଆପଣଙ୍କର, ଏଇ ନାଲି ଆଖି ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ି ଗଲା, ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାର ଭୁଲିଗଲେଣି, ନିଶା ହେଇଯାଇଛି। 1.5 ବର୍ଷରେ ନିଶା, ବହୁତ ନିଶା ଘାରି ହେଇଯାଇଛି, ନିଶା ଉତୁରିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଲୋକଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପହଞ୍ଚିଛି। ଅଭିଯୋଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣିଛନ୍ତି, 7 ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସିନା, କର୍ମଚାରୀ ସିଆଡ଼େ ଆଉଟ୍ ବାଉଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତରମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରେ ପୁରା ଭେଣ୍ଡିଆ ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ ବେକାର ହେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ବିଳମ୍ବରେ ଆସିବାରୁ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ 12 ଅଧିକାରୀ, ଏଇଟା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। କାହିଁକିନା ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଫିସ୍ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଫିସ୍ ଯାଆନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିବା ସଂଖ୍ୟା 50%ରୁ କମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏମାନେ ବି ବହୁତ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି, ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି LTR ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ଆଶାୟୀ। ସେମାନେ କହିବା କଥା ଡିଭି ସରିଲା, 28 ଜଣ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେଟା ବି ଡିଭି ସରିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେରି କାହିଁକି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ବାହାର କରି କାଉନସିଲିଂ କରାଯାଉ। ତ ଦେଖାଯାଉ SSC କେଉଁ ଦିନ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ଆଉ ତ କିଛି ପ୍ରୋସେସ୍ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ବାକି ନାହିଁ, କେବଳ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ କରାଯିବ, କାଉନସିଲିଂ କରାଯିବ, ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ନିଯୁକ୍ତି ମାମଲାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସରକାର କ'ଣ ପକ୍ଷ ରଖୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ନଜର ରହିବ। EPFO 15,000 ବେତନ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ। 4 ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ ଏବଂ 11 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବେତନ ସୀମାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। 2022 ଆପଣଙ୍କର ଜୁଲାଇରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟି ବୋର୍ଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଯେଉଁ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ପଦବୀ ଅଛି ତାକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏଟାକୁ ତ ଆବଲିସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ତ ଏଟାକୁ OAVSରେ ଆବଲିସ୍ କରିଦେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ, ଏଯାଏଁ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ୟୁନିଫର୍ମ ମିଳିନି। ଆଉ 1-2 ମାସ ପରେ ସେମାନେ 10ମ କି ଦ୍ୱାଦଶକୁ ପଳେଇବ, ତ ସେ ୟୁନିଫର୍ମ ଆଉ ନେଇ କାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲେଖାଏଁ ସେଇ ପଇସାରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲେଖାଏଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କଲେଜ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଯିବ ତାକୁ ପଚାରିକି ଦେଇଦେଲେ ସେମାନେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। AI ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରୋବୋଟିକ୍ସ, ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା, ମାଧ୍ୟମିକ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥିରେ 100ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 112 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣ ଜନଜାତି ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟିଚର ନିଯୁକ୍ତି ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ କେମିତି ହେବ, କିଏ କରିବ, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ହେବ, ତା'ର କୌଣସି କ୍ଲାରିଟି ଏଥିରେ ନାହିଁ। ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ନିଯୁକ୍ତି ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜବାବ ତଲବ କରାହେଇଛି ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ବାଚନ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାହେଉଛି। 2 ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ELC ଗଠନ କରାଯିବ ଏ ନେଇ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସୋଶାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ପର୍ସନ ଡିଜାବିଲିଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର 34ଟି ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ପୋଷ୍ଟ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରାଯିବ ୱେଲଫେୟାର ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଅଫିସର ପାଇଁ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିସ୍ ରହିଛି। ଡାଇରେକ୍ଟର ଏଲିମେଣ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ପକ୍ଷରୁ BO ଏବଂ ABOଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ ବି କାମରେ ଲାଗିବ, ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବି କାମରେ ଲାଗିବ।
अर्थात नियर फ्यूचर प्राथमिक शिक्षा प्रमोशन हवार अच्छे से रिपोर्ट मगाई कौटी अच्छा केते ओएस कौटी केते एबीओ पोस्ट फाँका अच्छी ता सहित जो जो स्कूल वर्तमान स्कूल बिल्डिंग भंगा परिस्थिति अच्छी आपणकर अनसेफ अच्छी से गुड़ रिव्यू गोटे चिठी रही रिपोर्ट देवाई ता सह रायगड़ा निआरी जो पोड़ी छात्र घटन आपणकर चारिजण गुरुतर घटना होती कि शिक्षक शोकज कराई तो निश्चित भाव उत्तर रखु शिक्षक ता सहित आप देखिए पंचशिक्षा शिक्षा सेतु 50 लाख जो सीमा निर्धारण कराइला ही आपणकर फिक्स करागला आप 5 ईयर पर्यंत अप 5 ईयर पर्यंत ता सहित आज किसी चेंजेस बहुत आगु हबार थिला जो मैंने 1 ईयर बीएड आगु थिला स्पेशल बीएड ऑप्शन आसला 2 ईयर बीएड आसु नथिला वर्तमान ऐड कर दिया गला किंतु जदि आपण मैंने आगु ओटेट दे सारी आपन भूल ऑप्शन देके आपन 2 ईयर करछन स्पेशल बीएड बट 1 ईयर देके अप्लाई करी एग्जाम दे पास होइजंती ताले आपण आउ थर दियंतु सेटा वैलिड हबो कि नाही सेटा डिपेंड करे आपन रिक्रुटमेंट एजेंसी ऊपर कहीं आपन भूल तथ्य देकी ओटेट अप्लाई करथिले हेते बेले एवं ता सहित एजुकेशन डिपार्टमेंट भी एने ट्वीट कर सारची एवं आटे तथ्य आप देखु आज पर द स्टेटमेंट क्वार्टर एंडेड 30/9/2025 द टीजीटी पोस्ट वैकेंट आर 2412 एंड पीजीटी पोस्ट वैकेंट 1632 पोस्ट पीआरटी इज नॉट सैंक्शन इन केवीएस तो केवीएस एनवीएस रिपोर्ट रही एनवीएस रिक्रुटमेंट भी इनिशिएट होती वर्तमान एवं कोटारे आबद्ध नुहति योग्य आपणकर प्रार्थी किंतु जदि से संरक्षित वर्ग लाभ नहीं कौन रिजर्वेशन आवेल करेंगे ताले सोशल कैटेगरी जा पड़ो तो यहाँ सुप्रीमकोर्ट दीदी लाटेस्ट जजमेंट अच्छी मुझे देखी सारी बाहर बसी पाठ पढ़ले छात्र छात्री फाटक ताला पड़ी निश्चित भाव में यहाँ दयनीय स्थिति आम कहीपर आज वीडियो कमेंट शेष करूँ आशा करूँ वीडियो माध्यम कम्प्लीट इनफर्मेशन दे पार्छ हेल्पफुल देखा नेक्स्ट धन्यवाद।